قال المؤلف الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره في الدارين آمين في كتابه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين إلى أن قال باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها وبيان أنه كراهة تنزيه لا كراهة تحريم. Panikabab makronah, yakni tak kesenangan, tak kesenengah anginom min famil qirabah, dari colok onta beda al-qirbah. Al-qirbah kata beda biasanya kata tian dikolek bekeraja. Sekian sekonik kali itu biasanya kocak siqa atau asqiyah. As-siqa kanan sekonik al-qirbah raja. Wa nahwiha seumpamana engki qirbah. Wa bayani annahu karahatu tanzihin la karahatu tahrim. Dan ajlas aki saongkunna engki syurbu min famil qirbah kadin to karahatu tanzihin panika makruh tanzih la karahatu tahrim punten makruh tahrim. Yakni tak patut kanggo ikalakoh saking yang turi kadang tak oleh kencaran, cuman tak dosa andaikan beda orang minum min famil qirbah. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alarang Rasulullah pasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an iqtinathil asqiyah, dari anontang banyak-banyak tebedana aing, yakni antuk sara afwahuha, yakni ngasokan Rasulullah antuk sara dak kotu epelik etong tang afwahuha pon apa banyak-banyak colon engki asqiyah, colok engki kenang toto pas wa yushraba man kotu yenum minha pon apa dari engki afwahuha muttafaqun alaih. Gak itu jelas hukumah larang. Dan lembek ketika pada hadis Rasulullah naha kongang kak dinto lafal naha kak dinto kongang larangan tahrim, kongang larangan tanzih. Sareng Imam Nawawi kala jelas lagi bahwa saya maksud naha kak dinto ay nahyu tanzihin, yakni karahatu tanzih. Jelas lagi juga sareng para ulama dalam kula panjenengan menginum dari aing saya ketika dinto kan biasanya inum min famil qirbah, ke famil qirbah darma illa ana pabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka ditami elarang nikah qirbah ka dito kan katetian dari kolek lo oning cak beda apa nang ide lemah. Jadi illa tak dito manabi lo patek cak beda apa aing bersih apa punten apa beda hewan nasematen apa derma dan lain semacam. Maka ada bagi itu seorang ulama dari hadis kak dintoh difahami bahwa makruh nginom min famil ina'i, dari colon beda ma yudau fihi alma alladhi la yura ma fi dakhilihi, seta eka oningin apa sebeda nang edalem. Agamun ketika dintoh jelas terkadang beda orang alhamdulillah sopan beri gelas tapi gelasnya banyak benabuna. Sangka saya ingin ngalak gelas banyak abun. Muttafaqun alaih. Jadi kalau itu jelas bahwasanya ada ulama kak dintoh illatah karena kobatirah berdepak napaan nang eda lemah mana bi padang maka illatah sopu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yushraba min fi siqa'i awil qurbah. Alarang pas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dak kotu eyenom min fi ponapah dari fi kak dinto isim asmaul khamsah asal pondut dari lafal famun maknana colok marartu bi fika min fi as-siqa'i awil qirbah dari colok on siqa dan kala as-siqa jama'an nika asqiyah al-asqiyah ka itu beda kean dari siqa biasanya kita dari qala awil qirbah atau qirbah beda aing atau qirbah muttafaqun alaih abali boleh pemahaman kali itu ampun jelas bahwasanya nika makro nahyu tanzihin. Wan Ummi Thabitin benar cerita dari Ummi Thabit Asmanah Kabsyatah binti Thabitin ukhti Hassan ibn Thabit nyata natretan binin Hassan ibn Thabit radhiyallahu anhuma qalat atabu pasara Ummu Thabit dakhala alayya Rasulullah masuk alayya ing atase kaula Rasulullah pasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasyariba maka nginum pasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min fi qirbatin muallaqatin dari colok on qirbah bedana aing muallaqatin seekentong biasana aing ki ngak film biasana beda tong gentong taleh ke beda ketetian dari kolek ekentong lambat saya kata itaran tariban sebarang hewan qaiman halai macam faqumtu maka cuma nang buat secara kaulah ila fiha dak ka colon kirbah faqatatuhu maka ngetok pasal kaulah dak ka famul kirbah bi kula masih ketok colok kijak saking jangkik buruk atau butol ni kena lampat semare yen nom sareng Rasulullah ni kayak ketok rawahu Tirmidzi nikah hadis rawahu at-Tirmidzi kula ban panjenengan sejelas atanya pertanyaan pertama mi Rasulullah kak dinto alarang kena minum dari fi qirbah dari colokan qirbah kak dinto Rasulullah nah alarang Rasulullah semakin nikah ala kutibi alasan kitibi itulah saya kocaki bahwasanya lafal saya nunjuk larangan bait sigat nahi la taf'al la ta'kulu la taqrabu dan semacam kak dinto makna asalah yadullu ala tahrim kecuali pada qarina pitunjuk dalil-dalil lain saya nunjukin ni kebeni tahrim maka kemudian Imam Nawawi menjelaskan beda larangan ungkuan beda larangan dari Rasulullah cuma larangan ni kan larangan tanzih bisa sambian andi pemahaman larangan tanzih dalam kesempatan lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laksak dibi sedangkan Rasulullah kak dinto tak kira alako kecuali paling utama sekapin akal lakon Rasulullah ni paling utama ni kan makro mi kocak paling utama karena alakon Rasulullah minaka ta'lim madapa ajaran dak ke umat madapa ajaran oh berarti benih haram dia jawas oleh kan makro tanzih tak patut maka kelakon Rasulullah ketika meraktek aki nginom mancing ketika meraktek aki nginom dari famil qirbah kak itu al-afdal dak Rasulullah ana pamit kocak al-afdal karena kak itu madapa ilmu Rasulullah tak solat sunat malam dak ke masjid boleh padahal lebih bagus ketika malam Ramadan akati sebiasa selebih afdal dak Rasulullah ni kalau tak keluar kau pasti etorona ke bi Allah wajib bagi umat tak mampu maka sekap pinnah al-afdal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana pemik bisa ulama pendapat bahwa sekap pin segala Rasulullah afdal beliau itu utusan Allah sedangkan utusan Allah kali itu maksum sakapin tukana sabr tak tukana asnyum kejeang ni kata titalil ka angku tati uswah kaku bisa etoro perpantu ke dalam cara tukar Rasulullah perpaan malai dalam cara Rasulullah amalai bahkan cakila perpaan perkara kak dinto ala ko perkara sekap pindah kali itu titik uswah laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah itulah seorang nabi itu maksum tak mungkin ala ko maksiat
Mun ulama tar ka beda keleron, pakainya itaku zallatal alim. Tak aku aban kapi dari tak belajar orang alim. Anak pasang ku bener ternyata lopon. Beda. Maka ku lebam panjenengan entah Habib, entah orang alim, entah pasir apa, tak bisa 100%. Kecuali kalau panjenengan pada tahun ni. Anak pun tak bisa 100% karena kau ngang salah. Salah. Maka ketika benda perkara jeling lo patot tanya aki. Napa kenta kelero? Napa ken ngalak pendapat lain? Napa ken dak remah ben lain semacam. Kita lihat penjelasan Imam Nawawi. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa inna ma qata'atha bang nang angetok ban angin pastena angetok pasara Sayyidina Ummu Thabit. Nika sahabat. Hada ka enki qirbah ay famil qirbah. Litahfadha mawdi'a fami Rasulillah kan karena sapa jago tu ajaga pasara enki kabasya atau Ummu Thabit mawdi'a fami Rasulillah ada tempat kenangan lisan Rasulullah SAW. Wa tatabarraka bihi ban karena sapa jakotu ngamri barakah pasara engki kabasha bihi kalaban fami mawdi'a fami Rasulillah. Kan ku ikalak barokah. Nika sekali lagi tambahan dalil dak kakunaban panjenengan saya mau kitab Mafahim dan dibantu sahah karena Said Muhammad kulaku gasa bahwasanya ternyata sahabat nika ya tabarraku bima yattasilu bin nabi bi atharin nabi. Nika jelas di antara tadi. Nika coba Imam Nawawi. Ia munta eko cak tabarruk napa to cun nategara ikat tongkat rambut belain semacam saya uang kalau berpustakaan di Nabi niki mitakar esare ebelian no ikat tok nika famul kirba. Wa tuasunahu ban kana sofa jakotu ajaga pasara engkika Sayyidatuna Kabsah huda ka mawdi'a fami Rasulillah anil ibtidali dari ibtidal al ibtidal ka dinta dan sebadanaki otabah al ibtidal ka dinta salah aku naki wa hadzal hadis badini pandika nyata hadis mahmulun pandika tangkung aki pekolaki yang kuyaki ala bayanil jawazi ingatase ajelas aki kaulian wal haditsan sabiqani li bayanil afdal wal akmal badini dua hadis as-sabiqani sekada bana pakadun haditsani li bayanil afdal panika ka aku ajelas aki lebih utama wal akmal lebih sempurna wallahu alam nika jelas lo saya ada sekada kadito anjuranna saya paling utama saya bakon mun beda orang dia ieu cek kocak aki haram. Walaupun tidak kana dek orang-orang semak belum panjenengan kau tu ngajari sepertama. Andai kan beda orang yang mbak mana benih pas nasung yang dengaki. Orang bakale mandi ilmu pas mana nginom nabi mancing nginom min famil qirbah. Laki jelas lagi masalah kata beda babu jawazi syurbi qa'iman. Padah ben gak nyentuh. Hukum dasar al-afdal wal akmal nginom nika tuju nika pakon Rasulullah. Andaikan beda orang nginom mancing Rasulullah pernah menjelaskan. Berarti larangan Rasulullah kang kita nginom mancing kak kau nginom mancing larang Rasulullah nah yutanzihin. Babu karahatin nafkhi fi syarabi panika bab makronah aniyo fi syarabi dalam minuman. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam naha panika larang Rasulullah anin nafkhi fi syarabi dari aniyo fi syarabi dalam ani nafkhu ka yani anyaba fi syarabi dalam minuman. Faqala rajulun maka ada pasar Rasul pasar situ orang laki al-qadhatu araha fil ina al-qadhatu tining qadah al-qadah ka dentoh pana pasaos sekeker dak ka aing baik hewan baik kotoran baik abu Rasulullah berdepak napaan keker aro seningal pasar kaulah dak ka qadah fil ina dalam beda kan Etiop bitan kula Rasulullah pulan beda terkotor tadi Etiop Napa dah Rasulullah? Faqala maka kata Rasulullah ahriqha la ja'tiyab nuta'aban hada ka qad buang selena kibai
cek tiup. Tiup ni bakun tak saya. Ahli ke. Tapi tak nemu alasan boleh ni kesore. Boleh terkotor ni ketiup baik kan dan nikah tak sesuai kalaban makruh hukum makruh. Tak sesuai kalaban ajaran saya anjurkan Rasulullah. Selain nak kita berkalak ben gelas ben kalak ben sendok. Qala ada mufasir engki rajul inni sangkuna pasar kau la arwa panika tak seger pasar kau mun nginom mabaris pelka nyamanah rawiyah yarwa mun rawa yarwi ada bataki rawiyah yarwa seger napa nyamanah kan bareng nginom nyaman nika seger nika kocak yarwa ini sangguna pasar abdina la arwa panika tak seger pasar abdina min nafasin wahidin dari nafasan wahidin itu mungkar rasa senyabeen dan kula ki korang Rasulullah ki korang Rasulullah anu boleh kutu anafas nafas hitung ni kalau cokop kutu nak pada Rasulullah qala ada Rasulullah fa abnil qadaha idzan anfika fa abni ay azil maka macau sababan al qadah ada ka gelas idzan mundaiyah anfika dari colong ban anya beda arab kau ku ken alarang tanya anya bah ken pacau gelas non boleh mana tegar ikan sekeran rasanya ban mari nyambung non boleh rawahu Tirmidzi wa qala haditsun sahihun hadis hasanun saya kira ulama panjangnya dalam kitab Manhalul Latif ada masalah dari Imam Tirmidzi qala haditsun hasanun yakni bi'tibarani berdua itibar mungkin kak diuntuk ulama banyak pendapat tapi dua saya kak sareng Abu Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki nomor dua saya pertama mungkin berdua sanad situ masalah sahih situ masalah hasan saya dapat dari Imam Tirmidzi maka Imam Tirmidzi ada bu hasanun sahih atau lam yatahaqqaq atas kesahihan maka lam yatahaqqaq babana sahih wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha panika ala rakus dengan Nabi ayu tanaffasa panapa qatu enyabai fil ina'i panapa dalam dabada au yunfakha fihi atau ba'thiyab fihi panapa dalam ina rawatin qala haditsun hasanun sahihun. Can lamba ilmu kedokteran juga menjelaskan mun aing nika panas pan etiop nika biasa nama datang kuman antara udara panas ben kotoran saya keluar dari nyambek gak itu mau di kuman. Ini tak bagus. Ini tak bagus. Dan ternyata kita paham bahwasanya istilah kuman menilai semacam bisa lebet nafas, bisa lebet nyambek. Orang abato anak pemipakon ngakui masker menilai semacam bisa ngalle dari lendir dari napan. Maka hadis kak itu juga bagian bahwasanya Islam mengajarkan hidup sehat, mengajarkan hidup sehat. Tentang cara nginum benai semacam beda kotoran. Babu bayani jawazi syurbi qa'iman wa bayani anna al-akmala wal afdala asyurbu qa'idan. Panika bab ajlas aki oleh nanginum qa'iman halai mancing. Wa bayani annal akmala ban ajlasaki saungkun napa saya lebih sampurna wal afdhala ban lebih utama asyurbu panika nginum qaidan halata ajaran dalam Islam kula panjenengan pakon nginum tojo cuman andai kan nginum mancing li sekali tapi pet benai semacam oleh fihi panika dalam bab haditsu kabsyah as-sabiqu tining hadis sayyidina al-sayyidatuna al-kabsyah Ibnu Thabit as-Sabiqu sekada. Ki furu saya baca ki furu. Bukankah Rasulullah beliau ada buah ki fasyariba min fi kirbatin mu'allaqatin qa'iman. Saya kata Rasulullah qa'iman halai mancing. Maka ini kan menunjukkan bahwasanya oleh nginum mancing Rasulullah pernah mempraktikkan. Pada situ kitab jelasake mun sampean nginum mancing li sekali kata itu. Apa kun mau selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin alladzi qad yashrabu qa'iman. Tol kadang minum mancing. Gila wallahu a'lam ana pembahasan masalah itu sejelas selawat itu bagus.
An Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma qala saqaitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min zamzam fa shariba wa huwa qa'iman muttafaqun alaih. Saqaitu anginom pasal kaula abri enoman pasal kaula an-nabiy ada Gusti Kanjeng Nabi sallallahu min zamzam dari air zamzam fa shariba maka nginom pasal Gusti Nabi wa huwa ban halatin Kanjeng Nabi qa'iman panika mancung wa huwa hal nang huwa muttafaqun alaih. Ulama ada bu maka Nabi nyongoi dalam kitab syarah-syarah hadis mana bi ing zamzam pada saat ada boki oh tak rapal karena zamzam tak. Pada dasarnya orang yang mancing gak itu ternyata tak sempurna posisinya. Mun ing zamzam kan itu justru tak napa malah itu dilekas dapat. Ulama selain punten ing zamzam atau punten nikah ada. Akati sebiasa nikah ada baik zamzam atau punten. Cangkih pun ulama kita pendapat karena Rasulullah cek plasten. Ketika itu Rasulullah kan perban alaku haji. Saya nilai nakikan itu Sayyidina Abdullah bin Abbas puntut dari Somor. Dari aing Zamzam. Maka kemudian Rasulullah kak itu sebelum memangkat ada bu khudhu anni manasikakum. Kan sekitar 10 sahabat. Orang saya norok haji asal Rasulullah. Khudhu anni manasikakum. Maka Rasulullah ni kaiyolati sarang 10,000 orang. Perpan anu apa Rasulullah perpan nginom aing nginom Zamzam kapi. Sondat kan nginom Zamzam mari na tawaf. Nginom Zamzam kapi. Ini diperhatikan. Maka kemudian ulama ada buaki cangkik buruk omon Zamzam tak apa. Napa nikah ijtihad hadis sekak dinto cara memahaminya seperti itu. Dabun ulama onja ari Arab pamit minum mancing ceng selak. Maka pada illat, pada sebab hakikat itu perpang selak. Maka Rasulullah SAW minum mancing. Maka bakun makro. Tapi hadis jelas lagi bahwasanya etalu masaidatun akabasha Rasulullah minum qaiman. Tapi dalam ya kita pendapat ulama memahami dari hadis ini kita pendapat berkumpul antara hadis kila pas sebut Imam Nawawi jawazu syurbi qaiman walakin al afdala wal akmala ay yashraba qaidan wa anin Nazzal ibn Sabrah radhiyallahu anhu qala ata Ali radhiyallahu anhu bab ar-rahbati fashariba qaiman. Rabu pasal Sayyidina Ali radhiyallahu anhu babar rahbah kala bengah rahbah ar-rahbah kadinto halaman iadang masjid bani halaman taninna rahbah kadinto pas iadang perbatasan masjid luar masjid badal masjid niki luar tempat seluas niki kocak rahbah halaman masjid. Fasyariba qaiman maka nginom pasal Gusti Kanjeng Nabi pasal Sayyidina Ali qaiman halai mancing. Wa qala ban atabu pasal Rasulullah in wa qala nadabu Sayyidina Ali inni sangkuna pasal qaul raaitu panika ningali qaul Rasulullah dan Rasulullah fa'ala panika ala Rasulullah kama raaitumuni akati oleh nang ngatela sebab nagapini ada sengkok faltu halai ala ko sapa sengkok wa Bukhari. Ini jelas bahwasanya Sayyidina Ali kalian toh saking enggak berada bahwa nikah jawaz cuman tak fokus makruh. Wa Ibn Umar radhiyallahu taala anhu qala kunna ba'da masala qaul istajana kullu banika ta'ar qaul istajala ahdi Rasulillah ing atase masana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu banahlatin qaul istaja namshi banika jalan qaula wa nashrabu ban nginum basar qaul wa nahnu banahlatin qaul qiyamun banika mancung rawat bi qala haditsun hasanun sahih. Terkadang yang biasa jalan nikah ku ganggu. Dan lambat pada situng masa kak di mak moru anak orang Islam kak dito tak patot kan kui ada nyambi alen jalan yang biasa nikah tak patot nikah makro cuman oleh tak dosa makanya tak dosa nikah ungkap lagi kalaban jawaz makro. Pada situng masana waktu Imam Syafi'i ben masakam masad Islam ko itu kocaki yudhibul muru'ah. Elanda ka muru'ah. Itu orang-orang ahli hadis saya ketika itu biasa tak pakai kala.
Wa an Amr bin Shu'aib bin Anabihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala ra'aitu ningali qaula Rasulullah da ajuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu halangi nam Rasulullah qa'iman halai mancing wa qa'idan ban halai tojo. Pernah ngolati Rasulullah alongku nginum alongku badang nginum mancing. Rawahu Tirmidzi qala haditsun hasanun sahihun. Ini kan jelas dari semua hadis saya terlalu kali itu oleh orang kali itu nyambi mancing oleh nyambi toju walaupun al-akmalu wal afdalu kun toju. Ana radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dak kasangkun wasal kustikan Nabi nah panika larang Nabi ayashraba dak qatu angin nom basira ar-rajul orang laki qaiman halai mancing. Ini kan jelas. Oh, saya datang makro ke hadis. Nah ni kan. Datang makro. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayashraba ar-rajulu qa'iman. Larang tapi dalam situng saat praktek aki. Maka nah gak ada jelas aki. Tak patut terus praktek aki anunju aki nikah bani tahrim bali jawaz. Faqulna li Anas, maka ada bahasa kalau tidak Anas ini kan istri Anas fal aklu. Maka diningakan terus pada orang mengakan. Fa larang aki ya Rasulullah. Kang ngakan berpan mancing. Qala sahabu Sayyidina Anas dzalika asyaru. Ini jari yang akan asyaru panik lebih coba. Atau akhbatu atau lebih coba. Khabat lebih enak yakni coba. Rawahu Muslim. Fi riwayah lahu ban panik dalam satu riwayat lahu akan di Imam Muslim anna nabiyatin sangkuna basar kustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zajara anis syurbi qa'iman. Zajarah panik nyegah basar kustakan Nabi anis syurbi dari minum qa'iman halai mancing. Ini riwayat Imam Muslim lain bani lafal naha tapi zajarah anis syurbi qa'iman. Maka jangan lembak abali boleh cek karena situng hadis kula mempanjenengan malasung motos aki hukum. Patuh kula mempanjenengan ngauni hadis-hadis lain. Mun tak ada dika yang ala ada kan ulama saya kayak gini. Pelak dalam bab itu kata Imam Syafi'i. Oh, lah tahu dina hadis dia kesimpulannya ada iya, landi kesimpulan. Wa aban di hadis situng baskan motos perkara. Wa Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashrabanna ahadun minkum qa'iman faman nasi falyastaqi. La yashrabanna cak nginum mongku ahadun sampai situ orang minkum datibin ka qa'iman halai mancing. Cak mancing menginum. Cak sampai udah mancing. Mun faman nasi maka di masalah nasi panik kalau apa man falyastaqi maka nyop pria. Mutaaki pasal. Rawahu Ana pun akono kota aki bola kan tu punten itu. Napa? Maksudnya fal yastaqi makle orang kak itu andi kebiasaan yattabi'us sunnah. Sakut. Sambung kota aki. Male orang sing ngetela, male orang ngatibi abang tibi kata tak biasa angin ke akidah ke sunnah. Ai as-sunnah an-nabawiyah dalam minum qaidan. Terus praktek ustaznya Nabi ya dulu alal jawaz. Sebisa mungkin minum bang toju. Bab istihbabi kauni saqil qaumi akhirahum syurban panikah. Bab sunnat badan orang sing nyelenaki atau beri aing situng kaum akhirahum panikah din budin kapi kaum syurban dari arah-arah sunnat sampian ari beri dak goreng aing jangan riberin aing kan itu biasana peleng-leng ada nginum oleh akad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kan beda orang etar apa yang Rasulullah. Si abri ni kayak kocak sakil kaum. Si abri ain, si abri enoman. Dalam Islam minas sunnah an-nabawiyah sunnat orang si abri ain ka dento nginom din budin. Napa tabarrukan dari sekapin. Nabi Qatadah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala saqil qaumi akhiruhum yani akhiruhum syurba. Jining orang seabri enoman situng kaum akhiruhum panik kedibudi nak kaum yakni ngasokin Rasulullah akhiruhum syurba. Panik kedibudi nak kaum syurban dari arah-arah nginum. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Ini kan pada kejadian situ saat ki benda orang apa yang angin Rasulullah sakil qaumi akhiruhum syurba. Ba ni nom din budin tadi peleng-leng kapi nom din budin kan. Khidmah min babil khidmah.
kula la yakhfa alaina tak samar dak ka kula ban panjenengan tentang fadilana khidmah. Kula melolong ocak ke sampian cak tetireng to dusen pan mulai ke compong andi kesempatan beda acara teng abri dan lain semacam mah karena orang yang sebiasa khidmah yukhdam, man khadama yukhdam, orang yang sebiasa elatini sareng Allah sareng malaikat dan lain semacam. Dan saya sekut mendapat dak kesampian situ ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pada ayat yang menjelaskan tentang keutamaan Sayyidina Ibrahim dan Nabi Ismail. Padahal keduanya kak dinto pakon bi Allah tati palatin kaum. Tati palatina wa idza ahidna la Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya. Kok ngalak perjanjian dak Ibrahim bin Ismail socek tang romaja yakni Masjidil Haram socek bersih. Tahhira baitiya lit-taifina wal akifina wal ruk'is sujud. Orang yang saya tawaf, orang yang saya iktikaf, orang yang saya solat. Saya rasa ini orang yang solat. Saya rasa dikekalkan abadikan oleh ajuran Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Nabi Ibrahim mempunyai keistimewaan. Dikekalkan abadi pelayannya. Maka kak dintes saya dipahami sareng para ulama, mereka setati ustad nang epon tu setati pengasuh, setati napa atau les khadimul ma'had, pelayan ma'had, khadim pelayan. Subhanallah. Itu lama Sayyid Ahmad kalonto kula mengaji kan biasana polong, biasana pos pono nang yada nikah kan nikar. Sayyid nang bawa nang dajal nikar. Biasana sop nomor telok. Saya ada boleh santri. Sop nomor telok kemudian nikah pon santri luar. Apan mare mau kitab nikah kan nasihat pelpan nasihat santri kasa. Putra nek kiai aja nang Indonesia nikah cek. Tadi pelayan kan. Abri korma, abri aing, abri teh. Korma kan beda-beda ingki kala, abri tisu peleng-peleng. Ya cari kak, aku tadi palatin. Alaya, khadim tukdam, khadim tukdam. Babu jawazi syurbi. Jadi saya kira sangat banyak contoh saya menjelaskan nak ni kenang epon duka. Alatin daka cakancana ben lain semacam mereka karat tu dak daka bodom. Alatin kak dinto termasuk cepon ke Khalil As'an sokorat cega salam bahkan tetiro sorona nang tel Masya Ismail anu le kala kalau tak ada anu lebak ke Indonesia iya na punyong kam gapi de karat tu dak masyarakat khadim tukhdam. Nah saya bersih, kejiting, saya takut nak labu, polan lecen, dan lain semacam. Ya biasa, wah, no kayak dia mau dong, tauladan dia, bagajo, nggak ngaper lah, nggak ngaper.